Military sa Southern Mindanao nga dili kakatap sa rehiyon ang kagubot sa Zamboanga City nga gikalambigitan sa mga sakop sa Moro National Liberation Front Miswari faction. Kini human ni saad ang mga local leaders sa MNLF alang sa kalinaw. Si Bente Sorna sa detalye. Batod sa Commander sa 10th Infantry Division, Major General Ariel Bernardo, abli sa kanunay ang ilang komunikasyon tali sa mga key leaders sa Moro National Liberation Front sa Davao Region of Sarangani. Mihimo og mga lakang militar aron kapugngan ang susamang hitabo dito sa Zamboanga City nga naglambigit sa mga sakop sa MNLF Miswari faction. Sugat pa sa miaging semana ang coordination tali sa Army ug sa MNLF sa rehiyon sama sa pagpahikayon og dialogue sa Sarangani ug Davao City. Mismo si Sarangani Governor Steve Chongbian mo'y nangulo sa Peace Forum nga gitambungan sa Political Director sa MNLF Central Committee Winnie Hajirol, MNLF spokesperson Attorney Emmanuel Fontanilla, Vice Mayor Uto Salim Kutan sa lungsod sa Maasim ug sa kapulisan ug militar sa Lalawigan. Labing dako nahimo sa forum ang pagpirma sa mga attendees ug manifesto nga misaad sa pagpatigbabaw sa kalinaw sa Lalawigan. Sa Davao City, nakitag-usab si Major General Ariel Bernardo sa mga MNLF commanders sa tibok Southern Mindanao. Gikauyunan nga ang Army ug local MNLF leaders mag-coordinate sa usag-usa aron kapugngan ang susamang nahitabo sa Zamboanga City. Nasagmuyusab si MNLF Davao City State Chairman Abdul Aziz Olamid sa text messages nga may pasangil sa mga MNLF members gikan sa Southern Mindanao kinsa gihong nangandam sa pag-reinforce sa ilang kaubanan sa Zamboanga City. Giklaro ni Olamid dili kini tinuod tungod kay nagkahiusa sila mga MNLF leaders sa riyon alang sa kalinaw. May kumakalat na text messages that from Davao Oriental, Cumbal, Norte, Davao City, Sur, nagtipon-tipon na ang mga MNLF para mag-support doon sa Zamboanga, which is not true. Gihahog sa ni General Bernardo ang MNLF sa pagsalmo sa peace process aron makabot ang hingpit nga kalinaw sa Mindanao. Bente Sorna, Solar News.